ഇരുന്നെടുക്കുന്നല്ലേ? ഓ, നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കമൽ സാറിന്റെ ഇന്ത്യൻ മൂവിയിലെ ആ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സോങ് ആയിരുന്നു കപ്പലേറി പോയാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സോങ്ങിൽ തന്നെ കുറേയധികം വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷയില്ലാത്ത വിഷ്വലായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അവര് ആ ഒരു അഗെയിൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അവർ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം സീൻ. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സോങ് എന്ന് പറയാം. കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിന്റെ ഫീല് കംപ്ലീറ്റ്ലി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു സസ്പെൻസും കൂടി അവിടെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സുഖന്യ തന്നെയായിരുന്നു ആ അമ്മൂമ്മ എന്നുള്ളത്. അത് നല്ല രസത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ആ ട്രാൻസിഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Ready? ചേഞ്ച് അല്ലേ? தப்பு எப்பேற்பட்ட மகானவர், அவரை தப்பா பேசிட்டேனே. அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலனாலும் அவர் போட்டோவையாவது நமஸ்காரம் பண்ணிடுறேன். ഓ, വരുന്നുണ്ട് സേനാപതി. ആ ക്യാരക്ടറിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ ഭയങ്കര. நமஸ்காரம், எனக்கு தெரியறதா? நான் தான் மெதுவா புலியூர் வைத்தியநாத சுவாமி. நீங்க நானும் உங்க மாதிரி சுதந்திர போராட்டத்தை கலந்துட்டோம் தான். தாமரப்பட்டையை வாங்குறதுக்கு உங்க சிபாரிசு கையெழுத்து வேணும். ஒரே ஒரு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தேன்னா அந்த காரியம் பிடிச்சிரும். கையெழுத்து நோக்கி பிடிக்கும். போஸ்ட் பாக்ஸ்ல நெருப்பள்ளி போட்டாங்களா? அதை இவர் வேடிக்கை பார்த்தாரா? இவருக்கு தாமரப்பட்டிய ഓ, അതൊന്നും നോക്കിയില്ല. വേഗം അല്ലേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നല്ലേ? സെയിം ലിപി. அப்போ பிஏஓ, இன்ஸ்பெக்டர், கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர், ட்ரெஷரர் இவங்களெல்லாம் கொலை பண்ணதை நீங்க தான் ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா? அதான் எழுதிய கொடுத்துட்டேன். ഓ, അതന്നെ എഴുതി കൊടുത്താ മനസ്സിലായോ? എന്നാണ് എഴുതിയത്? தாராளமா போயிட்டு வாங்க. வயசுல பெரியவரா இருக்கீங்க, அதான் மரியாதையா தள்ளி நின்று பேசிட்டு இருக்கேன். இல்லனா ஒரு கொலகாரனுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்து இழுத்துட்டு போக வேண்டியிருக்கும். கிருஷ்ணசுவாமி, உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது கொலை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது விவசாயம். புரியல? களை எடுக்கிறது. எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. ஓ, ஒவ்வொரு குற்றவாளியும் தான் செய்த குற்றத்துக்கு ஏதாவது ஒரு நியாயம் வச்சிருப்பான். அதை பத்தி எனக்கு அக்கறை இல்லை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ கொலைகாரன். മർമ്മം. ഓ, ഇരുന്നെടുക്കുന്നല്ലേ? ഓ, ലോക്ക് ചെയ്ത് മറ്റേ ഇതൊക്കെ തിരിക്കുന്നില്ലേ? മോനെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പൊളിച്ച് റോള്. അല്ല, പോവാണോ ഇനി? രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാം, പോവാൻ തോന്നട്ടെ. കാരണം ആൾക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ കൂടെ എന്തായാലും. എന്താ പോന്ന കിട്ടുന്ന ഫ്രെയിംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു. ഏകദേശം നെടുപിടിച്ചേട്ടനോടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് സീൻ മാറി. என்னடா புரோக்கர்? டீசன்டா டீலர்னு கூப்பிடு, இல்லாட்டி பாஸ்தா புரோக்கர்னு கூப்பிடு. உனக்கு என்ன வேணும்? லைசென்ஸ் வேணும். அர்ஜென்ட் ஆர்டர். ரொம்ப அர்ஜென்ட்ங்க. டேய்,
என்னடா மம்மிய பார்த்த எம்எல்ஏ மாதிரி சும்மா பம்முறிய உன்னை நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேன். நிமிரே ரிமோட் கேப் கம் த கேப் ரிமோட் கூலிங் கிளாஸ் பாடி பார்த்தாரு இந்திர எழுதுற சந்திர எழுதுற ஓடி போறடா நீ அப்ப நிச்சிருக்க தெரியாம உங்களை நான் பகைச்சுட்டேன். லைசென்ஸ் இல்லாம சிக்னல் கப்பம் கட்டிட்டு இருக்கேன். நீங்க தான் எப்படியோட மனசு வச்சு லைசென்ஸ் வாங்கி தரணும். நீங்க எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் நான் தரேன். பணம் முக்கியம் இல்ல மேன், ஒன்லி ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் முக்கியம். நான் சொல்றபடி செய், உனக்கு 100% டிஸ்கவுண்ட். என்ன பண்ண வேண்டியல நேரா மாடி போறேன். அங்க 3வது சீட்ல இருக்கிறானா இல்லையான்னு தெரியாம கருப்பா ஒரு ஹிப்போபோட்டமஸ் உட்கார்ந்து இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல நீர் யானைன்னு சொன்னவன் அந்த ஹிப்போபோட்டமஸ் தலையில ஓங்கி நக்கின்னு ஒரு கொட்டு போட்டு அது அலற சத்தம் என் காதுக்கு கேட்கணும். ஓகே, അതാണ് ജോബ് സക്സസ്. അവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വല്ലാത്ത കേട്ടോ. ஹலோ, என்னப்பா ஆள் கண்ணிய படுறதில்ல? பிரேக் இன்ஸ்பெக்டர் ஆனப்பறம் எல்லாம் மறந்தாச்சா? ബ്രേക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയോ? ஏன் ஜோக்கெல்லாம் என்னாச்சு? അതല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ. சப்னா, நான் ஆபீஸ்ல கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன், தொந்தரவு பண்ண. பாருடா, இதானே வேணாங்கிறது. சார், இவருக்கு இந்த வேலை கிடைச்சதே எங்க அப்பா தயவால. கொஞ்சம் வேலையா இருக்கேன். இந்த வேலைக்காகத்தான் எங்க வீட்டுல துணி துவைச்சு டாய்லெட் கிளீன் பண்ணிருக்காரு சார். இப்ப என்னடான்னா அப்புறம் வாங்குறாரு. சப்னா, don't embarrass me. நாய குளிப்பாட்டி பாவடை ஆமா செஞ்சாய். இப்ப வேலை கிடைச்சிச்சு, ஆளை விடு. ஒரு ஏஜோக்கு சொல்லிடு, ஆளை விட்டுறேன். இந்த ஏ ஜோக்கு பாவடை கோக்கறதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. வேணும்னா இந்த புக்ல இருந்ததான் ஜோக் எல்லாம் தட்டி உனக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்ப இதை உனக்கே அன்பளிப்பா கொடுத்துறேன். டெய்லி படிச்சு நீ ஏன் சொல்லிக்கிட்டு ஆள் போடு. ഓ உன்னை கவனிச்சுக்கிற விதத்துல கவனிச்சுக்க. ജോലി കിട്ടിയില്ലേ? இந்த பொண்ணுக்கு இங்க என்ன வேலை? சந்திரனுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்ததே நான் தான். இத பாருமா, இனிமே இந்த சதிலீலாவுக்கு வேலையெல்லாம் வேண்டாம். சந்திரோட ஏதோ பேசியாச்சு, டூயட் பாடியாச்சு, அங்கங்க மூக்கு தேய்ச்சிக்கிட்டாச்சு, அதோட சரி பினிஷ். இப்பவே எல்லா சிலபஸையும் நிறுத்திக்கிறேன். பிப்ரவரி 30ஆம் தேதி எனக்கும் சந்திரவுக்கும் கல்யாணம். அன்னைக்கு ராத்திரியே முதல் இரவு. அதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணத்தான் இந்த புக். 8 jokes with love, Chandrush. What is this, Chandru? ஐயோ, என்ன ஜோக்ஸ், என்ன ஜோக்ஸ். ஒவ்வொரு ஜோக்கும் படிச்சு காட்டினா எங்க வீட் நாய் கூட வெக்கப்படும். ஓகே, பை ஐஸ், பை சந்திரு. சந்திரு, என்னது இப்படி சொல்லிட்டு போறா? நீ டிசைட் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த பொண்ணு கேலரி முக்கியம்னா தாராளமா பண்ணிக்க. ஆனா இந்த மாதிரி 2 பேர்கிட்டயும் விளையாடாத. அவன் சொல்றத நம்பறியா? அவன் ஒட்டப்ப பூரா போய் போறவா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? சும்மா ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்றது இல்லையா? டெய்லி ஏ ஜோக் சொல்லுன்னு தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருந்தா தொந்தரவு தாங்க முடியாம இந்த புஸ்தகத்தையே வச்சுக்கன்னு பிரசன்ட் பண்ண. அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டா? பிப்ரவரி 30 கல்யாணம்ங்கற. 32ஆம் தேதி. அவ்வளவு முட்டாளா நீ? பிப்ரவரியில 30ன்னு ஒரு தேதி உண்டா? ഫെബ്രുവരി 30. മറ്റേ പാട്ടനല്ലേ ഇത്? கொஞ்சம் தனியா விட்டா வேலையை கண்டுப்பேன். நாள் வேலைக்கு பட்டன் போடத ஆபீஸ்ல மொத்த பேரும் பாக்குறாங்க. நீ என்ன பண்ற? சொல்லிட்டு சாயங்காலம் 5:30 மணிக்கு சத்தியம் தேட்டர் ஷிட்லர்ஸ் லிஸ்ட்னு ஒரு படம் ஓடுது. அற்புதமான படம், ஆளே இருக்காது, 10 பேருக்கு மேல இருக்க மாட்டாங்க. அங்க மீட் பண்ணலாம். உன் கையை டேபிள் மேல வை. கொஞ்சம் இருங்க, காசு போலாம். இல்ல பரவாயில்லைங்க. ஒரு சின்ன சந்தேகம். என்ன சந்தேகம்? ஏகத்தையில இருக்கு, அவர்த்த என்ன இருக்கு சொன்னீங்கன்னா நான் ஃபியூச்சர்ல கரெக்ட் பண்ணிடுவேன். கொஞ்சம் மண்டையில உடைக்கிற மாதிரி சொல்லுங்கம்மா ப்ளீஸ். മറ്റേ കൊടുത്ത് പണിയെടുത്ത്. ഇത് മറ്റേ ഇന്ത്യന്റെ ഫസ്റ്റ് മ്യൂസിക് അല്ലേ? ടൈറ്റിൽ മ്യൂസിക്. ഈ മ്യൂസിക് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മ്യൂസിക്. അവര് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് മാറണമെന്ന് തോന്നി. അതുപോലെ ഉണ്ട്. ട്രാക്ടർ കൊടുത്ത് പൈസ വാങ്ങി വേറെ വണ്ടി എടുത്ത് അല്ലേ? എടുക്കാൻ പോവാ. കുറച്ച് പഴയ വണ്ടി എടുക്കണം. അതിൽ ടയറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കാലോ. പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ ട്രാക്ടർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോ അതുപോലെ ഉണ്ട്. നല്ല വണ്ടി, മറ്റേ ടൈപ്പ് വണ്ടി ഓടാൻ പറ്റുന്ന. അതാകുമ്പോ സേഫ് അല്ലേ ഉള്ളിലൊക്കെ. ഓ നമ്മള് നെടുപടി ചെയ്യണം. വെള്ളാട്ടം தெரியுது, காப்பாத்திடலாம். ഓ ഫുള്ള്
മർമ്മങ്ങള് അടിച്ചൊടിച്ച് ഇതാക്കി വെച്ചേക്കാണ്, കറക്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ആ അതായത് മറ്റേതാണ്, മരിക്കില്ല. ഓ എന്നല്ലേ, കാരണം ആള് ജോലി ചെയ്തായിരുന്നില്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് சர்வீஸ்ல வர்மக்கலை இந்த அளவுக்கு நுணுக்கமா யாரும் பயன்படுத்தி நான் பார்த்ததே இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் மூர்க்கமா தாக்கியிருந்தா கூட சிக்கல் தான். தாக்குனவன் இவர் உயிர் போயிடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கவனமா இருந்திருக்கான். വേറെ പോയിരുന്നല്ലേ, അതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ജോലിയല്ലേ ചെയ്യുന്നേ. അത്യാവശ്യം സത്യസന്ധനായ പോലീസല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. കൊന്നില്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടത്. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க. ഇദ്ദേഹം മറ്റേ കളരിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടായ ആളല്ലേ. சார் கேமரா பிடிச்சாச்சா? இன்னும் இல்ல சார். எல்லா செக் பாயிண்ட்டுக்கும் மெசேஜ் அனுப்பிட்டேன். 24 மணி நேரமும் அலர்ட்டா இருக்காங்க. இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவங்க 2 பேரும் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட விட்டு வெளில போல சார். அப்போ ஒரு ஹோட்டல் ஒரு லாட்ஜ் விடாதீங்க. ஈவன் ஹாஸ்பிடல், சத்திரம், முதியோர் இல்லம் எதையும் விட்டு வைக்காதீங்க. புதுசா ஒரு கிழவி இந்த ஏரியால எப்படி வந்தாலும் உடனே பக்கத்துல இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லி. ഓ ജോലിയുടെ ഒരു ഇതാ കാണിച്ചത് അല്ലേ. അതും ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തു കേട്ടോ രണ്ടുപേരും. കാരണം ഇവിടെ കമൽ സാർ കുറച്ച് പ്രായമുള്ളതല്ലേ. കളറൊക്കെ മാറ്റാണോ ഓരോ ഫ്രെയിം. എന്ത് രസമാണല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോർച്ചറി വാനാ. ആ ഫുള്ള് കളറേ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. என்ன பாக்குறேன், இனிமே நம்ம வீடு சொத்து சமம் எல்லாமே இந்த வாட்டி தான். போலீஸ் சந்தேகப்படாத வீடு. ഓ വീട്, கருப்பு வண்டி, அமரர் ஊர்தி, கொலகார் பட்டம், போலீஸ் துரத்தல், இதெல்லாம் பார்த்து கலங்கிட்டே ஆகுது. நீங்க மறுபடியும் உங்க போராட்டத்தை துவங்கிட்டீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்ன வெள்ளக்காரங்களுக்கு பதிலா உள்ளூர்காரங்க. அன்னைக்கு என்ன மலைமுகட்ல இருந்து தூக்கி விட்டீங்களே, அப்பவே நம்ம 2 பேர் வாழ்க்கை ஒண்ணாகி உங்க வழிதான் என் வழின்னு ஆயிடுச்சு. ഓ பயமா இல்லையா? நீங்க இருக்கீங்களே, ഓ நான் செத்து போயிட்டேன். உங்களுக்கு சாவே கிடையாது. ഓ പൊള്ളി മൊമെന്റ് അല്ലേ. നല്ല മൊമെന്റ് അല്ലേ, ആ മ്യൂസിക്കും കിട്ടില്ല ഫ്രെയിം, മ്യൂസിക് എല്ലാം അടിപൊളി. கையெழுத்து போடுங்க. വേറെ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മൊമെന്റും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സീനും, അതായത് ആ ഒരു സംഭവം പൊളിച്ചടിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ആക്ഷൻ സീനും ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ ഒരു ലോക്കിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഏകദേശം ഈ സീൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്കൊരു ഡൗട്ടിലായി ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ഏത്? കാരണം രണ്ടാളും ഒന്നാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ. ഫസ്റ്റില്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാളെ കാണിക്കുമ്പോ ഒരാളെ കാണിക്കില്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ സീനിൽ കാണുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടാളുണ്ട്. രണ്ടാളും ഉണ്ട്. അതും ആ രണ്ടാളുണ്ട് മറ്റേ ആ ഒരു പഴയ പാസ്റ്റ് കാണിച്ചപ്പോ തന്നെ ഏകദേശം കിട്ടിയില്ലേ. കാരണം ആ ഒരു പഴയ പാസ്റ്റ് എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഇപ്പത്താക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്താന്നുള്ള അറിയില്ല. പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ ഇപ്പൊ അടുത്ത സീനിൽ കാണുന്നത് അവിടെ കണ്ടത് ഇതായിരുന്നു. അവരെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് പോക്കറ്റിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാണിച്ചത്. അതാണ് സംഭവം. രണ്ട് ക്യാരക്ടറും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ആ ഒരു രീതിയിൽ, അതായത് ഒരാൾ ഫുള്ള് സെൽഫിഷ് ആണ് കുറച്ച് അല്ലെ, സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരാളാണ്. ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ പൈസയൊക്കെ മേടിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അദ്ദേഹം പക്ഷെ ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റ്, എല്ലാ അനീതിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ രണ്ടുപേരെയും ഒരിക്കൽ പോലും ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛന് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്നൊക്കെ മനീഷ കൊയ്രാള എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അച്ഛൻ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. കാരണം ആ ഒരു മൊമെന്റ് കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അല്ല മാത്രല്ല ആ ഒരു അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റീസ് ഇല്ലേ, ഫേസ് സിമിലാരിറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. കമൽ സാറിന് രണ്ടും ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി വെച്ചതും അതിന് തന്നെ ആയിരിക്കണം. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഏറ്റവും നല്ല സീനായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു എൻഡ് മൊമെന്റിൽ സുകന്യയും അതുപോലെ തന്നെ കമൽ സാർ രണ്ടുപേരുടെ ആ ഒരു കെമിസ്ട്രിയും അവരുടെ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അതായത്
അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സാവേ കിടയാതെ എന്നുള്ളൊരു സാധനമില്ലേ, ആ പറഞ്ഞത് നല്ല രസം. അതായത് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല എന്നുള്ള സംഭവം അതായത് വേറൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളക്കാരടുത്തെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഊരിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ധൈര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എല്ലാത്തിനോടും പോരാടുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഏജിലും ആള് ഫുള്ളി സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ള സംഭവം ഈ ഒരു സീനിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കണക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. അച്ഛൻ മകൻ എന്താ കാണിക്കാത്ത ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ഫ്രെയിമില്ല, അത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് മകൻ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഇവർ ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടില്ല. ആ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് സീന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അത്രയുള്ള അപ്പൊ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും.